Azul Flown, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, nous allons l'actualité, précisément les déclarations Bouzidi parce que les déclarations en Guinée, beaucoup de choses intéressantes, مليح des déclarations Bouzidi, nous allons voir évidemment. نكشم دي football national, نكشم دي les préparations الله جاسكا باش تروح تلعب أزكا كونتر شلف. Un match important mais ماشي ذكرى parce que après 3 matchs, 2 nuls, une défaite avec 3 buts encaissés, 0 but marqué, c'est un match faut pas passer à côté. Manouali, les débuts, les équipes parce qu'ils gagnent les 5 à 6 équipes qui gagnent favorites pour les premières places. Les débuts sont les débuts de la GSK, il y a un décalage مليح وتلعب هاد الشلف كي الشلفه كي نبغيلي اللي شوف لك دي الكلاسمون avec une victoire, un match nul et une défaite et marquer les buts, c'est un système de jeu, c'est des joueurs qui sont en confiance. Donc c'est totalement le contraire que l'équipe de la GSK. Il gagne un petit peu des doutes, des problèmes de partout et tout. Donc c'est un match qu'il faut gagner, qu'il faut régler les choses. Et le match est gagné, il faut régler les choses d'un point de vue sportif. Ne pas encore sombrer vers le classement d'un championnat. Après, c'est la discussion ايغار reporter على الماتش نغسي تزاكي اسميت لا دات الماتش 18 que je m'attendais minimum يديسوا يلعب ال 17 c'est-à-dire الخميس باش ليكيب تسعو اون جورني دو ريكوبيراسيون دو بلوس في لي 4 جورني تروح تلعب لو 22 خلي دينا نكمي 4 جور لو 18 اكو لو 22 يا 4 جور et 4 jours c'est bien c'est زعما ça permet pour un professionnel de récupérer. Oui, exactement, ça permet à un professionnel de récupérer, mais ça a 4 jours de récupération. ماشي ما يسعى غادي يروح الجمعة غادي يروح غادي يلعب 18 غادي يلعب 20 ماتش ادي يغال ادي يعوض ايفيدامون غادي يلعب لابريميدي في 4 في 5 دونك غادي في 6 غادي يعوض اللوتيل غادي يعوض لا كابيتال في لو 19 غادي يرجعو غادي يروح لو 19 تمور ثني غادي يعوض لو 20 لو دونك غادي يسعوا شحال يسعوا لا ريكوبيراسيون يسعوا اون جورني دو ريكوبيراسيون دونك 4 jours de récupération ما فاننت 4 jours de récupération مي تقصد الطراجي اذا قلنا الطراجي سي 2 jours سي 2 jours سي كوميم ابوزي سي كوميم ابوزي عندنا نولي اساكي السطيف تلعب كونتر مقرا اساكي تلعب السطيف ماتشينس افونسي بور لو 17 السطيف راه يلعب الماتشينس دو كوب دافريك لو 23 لا جي اس كا لو ماتشينس لو 18 تلعب لو 22 quand même il y a un problème quelque part. On va pas tomber dans le complot sans carrer dans le complot sans carrer non on connaît quand même la musique le violon zaram qui fonctionne mais c'est pas grave c'est encore une autre occasion pour l'équipe même si Bouzidi même tu sais c'était un petit peu hein mais il faut jouer et c'est tout c'est ça l'essentiel. Foot international il y a pas mal de matchs. Le nul en la Juventus il ramène un nul. Le nul Milan que Juventus qui a fait très bon match hein, contre l'Atalanta c'est un des problèmes mais l'Atalanta c'est une équipe qui joue très bien au football et voilà la Juve de toute façon les équipes en championnat italien merci de plusieurs fois c'est des équipes qui تجمع نشرون la première place gardent باش ما ديوض à peu près la 25e 26e journée c'est la Juventus comme cadeau donc voilà Angleterre ليفربول يربحون توتنهام هذا راه تفلس et le Barça يربحون Sociedad ساكيت لا مانشستر يونايتد c'est l'unique match qui a les raisons à تنتبع مانشستر يونايتد contre شيفيلد qui est en difficulté بالك هاد نغلط نهضر في مانشستر شيفيلد هاد نوثر على لي ديكلاراسيون بوزيدي écrit même beaucoup de déclarations surtout يهضر في المورال لي joueurs qui n'est pas en forme mais il n'aide quelque depuis le début قراصيد وتعاود Tek exemple, quand on perd 3-0 à domicile, je préfère perdre avec un espoir que perdre avec un senior. Beaucoup de matchs ني غاد بلي الخساره نخسر الخساره نخسر اي غير نسلعب على لي جون ممكن ما نصوض الا قال يلعب ان جون
عندي فايون كاين خاطو يسعى ليكسبيريونس انت خسرت طبي زعما تقعد تخسر سيون ليكسبيريونس غير تخسر سيون يسعى ليكسبيريونس تخسر لا يخسر سيون يسعى ليكسبيريونس كونتر لو اسمان نيسو كنت دوموندي يوكس لافا لاكشي على كيس لافي لاكس وغس لعب على وي فاد كارف هناك خاطي هناك لي با باراي لي با باراي على ديفيت لي با باراي على الخساره وين نظن لي بيان باراي الخساره يولف الخساره دونك الخساره تديرونجي على دونك يسن الخساره يتميتريزي الخساره كلك بار اقلا يتخمم كيني ان بروجي دو جون يا با دو جون ان بروجي دو جون لي جون سون با باراي c'est-à-dire que صوضنا لمية دي جون لنا سن faut chercher des clubs parce que vous êtes pas au top le top on connaît c'est الخساره il faut perdre des matchs pour tirer au top il faut faire jouer des joueurs qui jouent et qui perdent toujours Bouzidi a une certaine discipline pour l'équipe une certaine discipline une discipline des joueurs il va faire jouer les joueurs qui sont pareils la sociale ça on le sait mais ce que je sais des antiques c'est que Bouzidi côté tactique il va pas nous inventer ce qu'il fait toujours c'est-à-dire une équipe solide défensif et tout ça va être ça donc moi dit ça جون هاد هو يلاه جهاز كتلعب دوميني اي تو جيسبر ستيلي ما ديسو باسكو نورمالمون تزرا مسكين زوط ابري ما جهاز كتلعب اي تو با دو جي سي تري بيان بيرسون فا دير لو كونترير مي نقارض بلي كوتي ديسيبلين ديال جديد وابري ميدي يهضر في سارتان جوار كي سون با كونفوكي لان كرا يسون كونفوكي بور لو ماتش هاكي الحمد لله كاين دو جوار نون كونفوكي ني الشرف ني لافريك ان دي دو جوار البارح جا دونك سمانه عندنا نهضر في دراجي سمانه كينيسا صار طوبال كي ا يو سا شانس كي لا جامي سيزي طوبال il est titulaire الماتش ني 3-1 كونتر سي ار بي il était مي ولا شي ثمن كيني شغل كي تتفرج على الماتش التلفزيون تتفرج على الماتش داخل الاستاد كونتر سي ار بي الماتش كي هادن il était complètement à côté d'ailleurs ce qui m'a surpris سي طوبال اللي قلن تيتولار الماتش كاين سي ار بن قالو نهضر السمانه كومبليت نهضر في لا كومبوزيسيون ديكيب نهضر في لي جورايلين هوتي لي راه بيرسون يخمم هذه لي طوبال تيتولار بيرسون ما كاينين ناس امبوسيبل باسي ا كوتي كومبليتمون دو ماتش اي وث انت كي لقيتي دنيني باسكو يهضر بوزيدي في يوان هناك يسوليسيتي البريزيدون يناسي البريزيدون pour faire un dîner باش يهضروا des dirigeants qui a sollicité le président ou داروا un dîner et je remercie ce dirigeant اللي vraiment يعطيه الصحة non seulement pour manger bien sûr mais c'était l'occasion de se réunir et vous rappelle pas quelque chose hein on a changé d'hôtel, on a les joueurs ont mangé avant-hier et aujourd'hui et maintenant ils sont à l'hôtel pour manger. Quand même on est toujours sur la même politique on est là يدير ثقيني شغل اكوتي كان évidemment là Bouzidi هضر في لي 6 joueurs الناس ينسير لي 6 joueurs il y a des joueurs on les devine facilement hein, comme Hamron comme Ben Shaira qui est blessé pour le match à Guinée voilà il y a Souyed il y a évidemment Ben Cherifa on va pas se cacher Ben Cherifa il sera dans les plans de Bouzidi hein, il y a aucun doute Bombot Belek Kini Salamakan il va changer l'axe Baraya il va donner sa chance à un jeune Alzath évidemment donc voilà dire que il y a des joueurs des listes Sisagi ils étaient sur la liste délibérée tout sont dans les premiers plans du coach c'est quand même très bizarre hein. C'est bizarre مليح لهنا ونميغر prochainement وزكا هاد نوار لافون ماتش كونتر شلوف هاد نهضر في لا ليست دي جوار بيسكو يورا با مال دو شونجمون d'après les déclarations Bouzidi في الماتش كاين شلوف دونك غنبدا لهنا